প্রেস মিট मादा गगमा निंखा चिनी प्रथम एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग थांगाइसे आनी लगी दङ चिनी एम राजेश त्रिपुरा এবং যতনো তিনি ইসি মিটিং উপস্থিত চিনি সিএম দङ অল এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স সিইও এডিশনাল সিইও পিওস and other special officers বড় দङ जों दिनै अरक क्षमताव आसुकनानै परेनो बिग रिफर्म खालायनानै बाखागो जों थाङै दङ उइलानो जों दिनै एजेन्डाव नारगमानि जे पुलिस टीटीएडीसी पुलिस एक्ट 1997 पुलिस रिक्रुटमेंट खालायनानै बागै 1997 जे आइन खालायजाकमानि आ आइन सम्पूर्णभावे चीनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पुलिस रिक्रुटमेंट खायनानै अंथं आबो जों दिनै इसी मीटिंग डिसीजन ना एंड अकॉर्डिंगली चीनी इसी मीटिंग थेके स्टेट गवर्नमेंट आबार हरजागने जोनो फंड एलोकेट खालायदि इट हैज ऑलरेडी बीन साइन्ड एंड एग्रीड बाय द गवर्नर मो एक आइन तंग दङ मो आइनो परिणत जा स्टेट गवर्नमेंट जोनो फांड रहर दी जों पुलिस रिक्रुट खायनि जों दिनै ऐतिहासिक एक सिद्धांत नाहारका तारपरे जों अर सिद्धांत नाहारका जे टाउन कमिटी एडीसी ओं सिनाय ताबु 18टा टाउनशिप जोंनि एडीसी एरिया बिसिंगो आबनो जों जेंसिनाय आइছে आ टाउन कमिटी एक्ट 2021 नो जों इम्प्लीमेंट खायनान बागिबो दिनैनि इसी मीटिंग सिद्धांत नाहारका एनादर वेरी इम्पोर्टेंट जे डिस्कशन जों दिनै तुबुका आगिनि एडीसी नि हाफांरक जे डिसीजन नाहारै थांनानै 100 पॉइंट रोस्टर त्रिपुरा स्टेट नि जे 100 पॉइंट रोस्टर आ रोस्टर मुताबिक 31% टिप्रारक माननाय बाकी माननाय चीनी नॉन टिप्रा आबो तो एडीसी चीनी बागी सेंके तो और जतो किछुनो चीनी नानी कक है बिनि बागी तिनिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग जों सिद्धांत नाहारका रिजॉल्व खालायका वी हैव टेकन अ रेजोल्यूशन the 100 point roster left front ni amalo oro je implement khlaimani borok abono जों बातिल खायै chini katal oro recruitment and promotion policy जों oro chengnai omo chini bagai khlaijak एडीसी oro chini mangnai जों amono tini isi meeting जों सिद्धांत नाहारका another important decision जों tini नाहारका जे समस्त स्कूल एडीसी बिसिंग प्राय 1600 नि ऊपर स्कूल दङ जों सिगायते आ स्कूल रगनि बिसिंग जे समस्त स्कूल ताबो इंग्लिश मीडियम मंगियाको आ इंग्लिश मीडियम या स्कूल रनो जों इंग्लिश मीडियम स्कूल खालायबायसने यू प्लीज ट्राई टू फॉलो नॉन इंग्लिश मीडियम जे स्कूल दंमोन बो हिंदी बायफानंथं कक वानसा कक बायफानंथं बा पांजाबी बायफानंथं जे स्कूल रक फोरोंजागै दंमानि आबनो सम्पूर्ण भावे जों इंग्लिश मीडियम स्कूल ताबो कन्वर्ट खालायसै এবং চিনি মিডিয়াম परिमानि इंग्लिश बाय उनसेनाय मबो तिनि चिनि वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन जों नाहारका तै कैसा जागा जों साका जे चिनि स्टेट गवर्नमेंट और त्रिपुरानि बर एडीसी एरियानि विभिन्न संस्था दङ और सामुं दांफैनाय जेमन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड ONGCL ओमो हाई संस्था रक चिनी एडीसी नि रिसोर्स लाङै बाजाराव फालो गैस फालो नरनुबो आबो हाइसा थक फालजाक और थक मानिया कोना ताकबो आइबानो बरं फांक्शन आबो बरो ह्यूज अमाउंट रॉयल्टी दियो टैक्स दियो आ टैक्स चीनी मान थाइनो
100% royalty and tax no bijagna nungthung abo sung dinini EC meeting go decision naka je sung abon bagi state government no abong o authorities jonno sung sanai sung tax na te kaisa sung সিদ্ধান্ত নারকা থাংনাই 5 10 15 বছর আগে এডিসিও বসে ফান্ড পাইগে ত্রিপুরা বড় আপু সিয়া হইছে প্রত্যেক বরণ সংখ্যানাও যে এডিসিও মুংসা করি ফান্ড পাইয়া ফান্ড করি বনবু जों তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং সিদ্ধান্ত নাহারকা যে একটা এনকোয়ারি কমিটি নেয়র ও এনকোয়ারি কমিটি বো থাংনাই 10 বছর বসে ফান্ড পাইকা এবং বসে খরচনকা ত্রিপুরানি বরফ রং বাগৈ जों একটা হোয়াইট পেপার বরনো শ্বেতপত্র নো বাংলা বাই আ হোয়াইট পেপার নো जों জনসংখ্যা রমিতি সানে যে নাইবাইদি ত্রিপুরানি আগিনি যারা সরকার চালক থাংনাই রক ও সিপিএম ফান্ডকা কংগ্রেস ফান্ডকা বরফ বাহাই ফান্ড जों রহক এবং जों তাঙি চিনি বরংনি সামন তাংমানিয়া আবরকবো তাবো বরংনি বুসকাঙ্গ সপাইছেন তেই কাইসা जों তিনি আরো ডিসকাশন তো বুকা যে চিনি এমডিসি র মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল র বরংনি এলাকা উন্নয়ন খাইনান বাগি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস বং কোনো ফান্ড করি जों তিনি ইসি মিটিং র সিদ্ধান্ত নাহার কাছে বরং ন বহাইনো মিনিমাম পার ইয়ার 24 লাখ টাকা এরিয়া ডেভেলপ খাইনান বাগি ফান্ড রিজার্ভ নাম দং বিনি বাগিবো जों স্টেট গভর্নমেন্ট নো ফান্ড অ্যালোকেশন নি বাগি প্রপোজাল রহনাই আবনো হিনজাংনাই এমডিসি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড মরক আগিনি যে চালক থাংনে এডমিনিস্ট্রেশন বরক কোনো স্টেপ নাহারিয়া কিন্তু जों ফাই जों नो स्टेप रनो नाहारि ते काइसे जों नुकजाखा जों नुगरो जे ताबु खरानि टाइम फाइनाय तुंमानि जरा चिनि बरफ दैमा नैया এবং তৈনি সোর্স রানি থাঙ্গো হয় অনেক জায়গা ট্রাক রক বাই दैमा রকাও হয় ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট চিনি এডিসিনি থানি আবু করেই বরং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটিস রিনানি আর সুবিধা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চিনি এডিসিন থানি আর ক্ষমতা করে বিনি বাগেই তিনিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং হচ্ছেন মব সিদ্ধান্ত নাহার কাছে রাজ্য সরকার নো সাজাগ নেয় যে সমস্ত এরিয়াও তৈমান থকিয়া তড়িগড়ি বরং তৈনি ব্যবস্থা মারবে कैसे का परमानेंट सॉल्यूशन ते कैसे का टेम्पररी सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन जों प्रपोजल रहनाय जे डम्बोर हाइडेल पावर प्रोजेक्ट नि बुमुंगै आरो बान थेउइ चिनि गोबांमा बरफ नक खुगियाकारि मा थांगायছে तामनि बागे आरो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट खाइनन आरो ताबु इलेक्ट्रिसिटी এইবা সেই মাত্রাই কিন্তু তাবু জেনারেটিং आ तैनो जे बान थेउइ जे तै दङ जों हनो आ तैनो पाइप नि बिसिं तै रिफाइन क्लाय प्यूरिफाई क्लाय पाब्लिक नो जे आम चायो तै मान तो गया पाइप बाय अंतत बरनो रुइ तैनि प्रॉब्लम सॉल्व खायन पर तैनि सोर्स तंखाय नों पाइप बाय लाङै थांमानो हाय बिनि बागै सेंट्रल फान्ड बो फायो हाय आगरतला शहर जों मुखा आंबो आं आगरतला शहर दं आंमुखा सारा आगरतलाओ ड्रेन सिस्टेम खाई सिमेंटेड पाइप कतर कतर बर अलरेडी कोटी कोटी रां खरच खाई आइजे बर आरो बसर खाई जों सानान बुझुं गंडा छरा हाई एरिया जेखाने चिनि ताकुब राजजारनि फायो हाय रशियाबारी हिउज वाटर क्राइसिस अथच तैगानो আছে बरफ दं हाय बनो जुदि फिल्टरिंग सिस्टेम खाई ट्रिटमेंट प्लांट आसु रुई आ तिनो खानि मान हाय टेम्पररी या परमानेंट एक सॉल्यूशन निबागे स्टेट गवर्नमेंट में जों प्रपोजल रो टेम्पररी सॉल्यूशन जों जरा डीएम्स तंगनाय बा ब्लॉक लेवल नि जरा ऑफिसर तंगनाय चिनि सीईओ नो जों साका जे नों स्टेट गवर्नमेंट नि प्रॉपर अथॉरिटी रखबाय जोगाजोग लायो चिनिया तैमा नैया बरफ नो तै नोंगानि व्यवस्था मा खालामनि विशेष भावे चिनि ब्रु रियां ताकुक तै बुकुक संगनि रिहेबिलिटेशन का
দি প্রসেস ইজ অন আর রিহ্যাবিলিটেশন যারা মাননাই রোগনি আরও তৈনি বিয়া লঙ্গি দङ যিনি মানে খবর দङ বরং স্পেশাল অ্যাটেনশন রুই আরও তৈনি ব্যবস্থা খাইজাক দङ जों आबो দাবি তুখাই তেই গেছে তিনি जों সিদ্ধান্ত আরো বথাঙ্কা যে চিনি জোনাল সাব জোনাল কমিটি রকছেন কমিটি রক্স নাম নাই এবং আগে যে সমস্ত কমিটি দংমানি আ কমিটি ন বিনি মেয়াদ পাইকা ডিজলভ নাই এবং তাবুক তালখাই কমিটি খাইনান বাগै जों তিনি ডিসিশন না এবং ভিলেজ কমিটিও বাহিন 587টা ভিলেজ নি এটা মনিটরিং কমিটি বজন খাইনে আবো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি TTAAD Establishment of Village Committee Act 1994 ni dhara অনুযায়ী section 27, 29 and 41 no follow klai जों autonomous district council और कैसे village monitoring committee claimano এবং आ committee CEO notification revenue উলো block development officer এবং জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার অনুসন আ কপি দিনাই আবো তিনিনি চিনি মিটিং जों সিদ্ধান্ত নাহার গাইছে এবং এই অন্যান্য নানা যেমন তাবু করোনা ভাইরাস নি জ্বর করোনা ভাইরাস যেখানে আরো সংখ্যাও অক্সিজেন নি শর্টেজ অক্সিজেন মানখাইনো অনেক বড় বামছিও আ খবর जों মানো হইছে বিনি বাগै চিনি বুবাগ্রানি ওয়ান সুকমুম্বাই চিনি ওয়ান সুকমাবাই जों দিনের একটা প্রস্তাব তুবুখা চিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং যে খুমলুঙ্গ চিনি এডিসি এডমিনিস্ট্রেশন নি বিসিংতে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট নি বিসিংতে অরো কাইসা অক্সিজেন প্লান্ট এট লিস্ট পার মান্থ বা পার ডে বিনি 100 সিলিন্ডার্স per day অন্তত 100 cylinders और ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहीं मैंने हमते एक प्लान जों कोविड सिचुएशन नो विवेचना खाई और खुलंगनानै एक सिद्धांत जों दिनै हाबाय जों आबोनि बागै the required files proposals and move खालायने and निश्चयबो একটা আসল সহজ কামিয়া মন বাগে অনেক প্রসেস जों ফলো মা খালাयने जों तेबो आलोचना खालाय आउन वो जों मुभ खालायनो ना जों संनाय आबो साराबोदै गोबांमा सिद्धांत जों दिनै हागासिनो प्रथम ऐतिहासिक एग्जिक्यूटिव कमिटी मिटिं बे ब्रह्मथा पावर अफ फाइनानि परे आईन पिडिनि बाय मिलिजाक जे सिनियर एडमिनिस्ट्रेशन जों पदक्षेप दिनै हागासिनो very much आं सानान मुजुङो जे তিনিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রেটার টিপ্রালেন গঠন খাইনানি বাগै মসে চিনি এক নম্বর হয়েছে গ্রেটার টিপ্রালেন গঠন খাইনানি বাগै একটা কমিটি অর जों স্নামনাই এবং আ কমিটিও বুবাগ্রানি লিডারশিপন একটা কমিটি উনাই जों দিনিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি আর রেজলিউশন বনা যে जों চিনি फाइनाय अधिवेशनबो ग्रेटर टिप्रालेननि रेजोल्यूशन जों सिनि अधिवेशनाव पास काउन्सिल अधिवेशन जखन नंनाय जों आरो ग्रेटर टिप्रालेननि रेजोल्यूशनबो पास खाय जों स्टेट एवं सेंट्रल गभर्नमेंट पासापासि ग्रेटर टिप्रालेन नि बागै साननानि बागै बनो ठीक भाबे डिमांड प्लेस खायनान बागै दाबी दिशानन बागै एक कमिटिबो जों गठन खालामो अब दिनैनि इसी मिटिंआव जों अब सिद्धांत ना बुस्कानि सालो टिपासारक मीडियाव सामन थांनाय टिपासारकनि बागै टाउन स्टेट ना हारजाकना अबके इसी मिटिंआव बाहाय सारा जाखा दिनैनि इसी मिटिंआव मीडिया रं बागै निश्चय डिसकास खालायजालिया तबे टाउनाय अब चिनि सीएम नि थानिया आईसीएटी डिपार्टमेंट दङ निश्चय गाहाम न वान सुबजांनाय कारण তিনি প্রথম এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং যে তিনি যত কিছু সিদ্ধান্ত নাহার নাই মাবো মানিয়ে হয়েছে অনেকক্ষণ মিটিং খাইছে কিন্তু মিডিয়া রং